الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. تمام قسم دی تعریفات تحمیدات کبریائیاں بڑائیاں دے لائق رب العالمین دی واحد ذات ہے. بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام دی برکھا امام الانبیاء خطیب الانبیاء
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز بھائیوں، محترم دوستوں، بزرگوں، نہایت ہی قابل قدر، واجب الاحترام، پردہ نشین میری روحانی ماؤں بہنوں، ایک بہت بڑے محدث امام زہری رحمہ اللہ، جڑے امام مالک دے استاد نے، انہاں دا ایک قول ہے، اگر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے علم نو جمع کیتا جائے اور باقی ازواج مطہرات دے علم نو جمع کیتا جائے اور دنیا دیاں عورتاں دے علم نو جمع کیتا جائے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا علم سب دے نالوں افضل ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری دے اندر نقل کردے نے، شریعت دا چوتھائی حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ بیان کردے نے 2210 احادیث دی راویہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ذاتی طور تے سانوں بھی اس علم نو حاصل کرن دا ذوق اور شوق ہونا چاہیے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو کچھ روایات، کچھ احادیث انشاءاللہ پیش کرن دا ارادہ ہے کہ جدوں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں کوئی آیت مبارکہ سنی یا حدیث مبارکہ سنی، جڑا انہاں دے ذہن دے اندر کوئی اشکال پیدا ہوئے، انہوں رفع کرن واسطے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام دے کولوں سوال کیتے، اور سوال کرنا بھی ذہین بندے دی علامت ہویا کر دیے، اور ادھا جواب بھی سوال دے اندر موجود ہویا کردا ہے۔ ویسے تے بہت ساری روایات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں منقول نے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ قرآن مجید دی آیت مبارکہ پڑھی، آپ نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ جدو قیامت قائم ہوئے گی، یہ جڑی موجودہ زمین ہے نا، انہوں ختم کر دیتا جائے گا، غیر الارض ہور زمین دے نال بدل دیتا جائے گا، یہ نام و نشانات ختم کر دیتے جان گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام دے کولوں سوال کیتا، اے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، این یکون الناس، جدو زمین ختم کر دیتی جائے گی، اس زمین نو بدل دیتا جائے گا، لوگ کتھے جان گے؟ سوال بڑا پیچیدہ ہے، اور اس حدیث کے اندر
پردے کے پیچھے ایک بڑا وسیع علم چھپیا ہے۔ مختلف احادیث نے چاندی دی طرح دا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جویں سفید آٹے دی روٹی ہوندی ہے نا، بالکل گلائی دے اندر بالکل سفید، آپ نے فرمایا زمین بالکل اس طرح کر دیتی جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیتا، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، این یکون الناس، لوگ کتھے ہون گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی صراط، صراط تے ہون گے، پل صراط تے۔ ایک حدیث کے اندر اے لفظ نے آپ نے فرمایا علی جہر جہنم، جہنم دی پیٹھ دے اتے پل صراط ہوئے گی۔ اے دے پیچھے ایک پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ نو دیتا۔ وہ پیغام سوچن اور سمجھن دا ہے، غور اور فکر دا ہے، تدبر دا ہے۔ اتنا بڑا پل، اولین اور آخرین جتنے بھی لوگ فوت ہو چکے نے اور جتنے موجود نے، جتنے آمن والے نے، پیدا ہونے والے سارے کے سارے لوگ اس پل تے سما جان گے۔ اور اس وقت کیفیت کیسی ہوئے گی انسان بھی، اس حدیث کے اندر پیغام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا سوال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جواب، آپ نے فرمایا کہ بال دے نالوں زیادہ باریک، تلوار دے نالوں زیادہ تیز، یہ وہ پل صراط ہے جتوں میں بھی گزرنا ہے تے تسی بھی گزرنا ہے تے سارے نبیاں نے بھی گزرنا ہے۔ اور دیکھو حیرت دی بات ہے کہ اتنا بڑا پل ہوئے گا، ساری دنیا ہی سما جائے گی اندے تے، ساری دنیا دا وزن چکے گا پل۔ اور سب تو بڑی بات کہ انسان اج ایک اندازہ ہی لگاتا ہے نا، آبادی اینی، انہوں کوئی اتھینٹک بات معلوم نہیں کہ گزر گئے جڑے لوگ کنے نے، آن والے جڑے نے وہ کنے ہون گے، موجودہ لوگ کنے نے، ایک اندازہ ہی ہے نا۔ اور اینی دنیا، آج تھوڑا جا بھی سفر کرنا ہوئے بندہ باہر نکل کے کھڑا ہو جاتا، لفٹ لبن کی کوشش کرتا ہے، یار مینوں اتوں سکول دے موڑ تک بھی کوئی موٹر سائیکل مل جائے تاکہ میں سفر جڑا نا کسی دے پیچھے بیٹھ کے کر لاں۔ لیکن او سفر میں تے تسی ساریاں نے پیدل عبور کرنا ہے۔ یہ سوال چل رہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا، اور جواب اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں کہ پوری دنیا اولین آخرین سارے لوگ وہ تے موجود ہون گے اور سارے نے اس سفر نو پیدل عبور کرنا ہے، چل کے عبور کرنا ہے۔ اس قدر طویل راستہ اور کٹھن راستہ جہدے تے پوری دنیا موجود ہوئے گی۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت یا جنت یا جہنم تے یا پل صراط ہوئے گی۔ اس راستے کی شدت احادیث کی شکل دے اندر پیش کیتی جا چکی ہے۔ اور ایک اور چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ پل جڑا ہے نا، وہ جہنم دی پشت تے رکھیا گیا ہے۔ کوئی بھی انسان انہوں عبور کرن تو بغیر جنت اندر نہیں جا سکتا۔
ਉਹਨੂੰ ਅਬੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਾਖਲਾ, ਜੰਨਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے رب دا حتمی فیصلہ ہے۔ حتمی فیصلہ ہوتا ہے جڑا بدلیا نہ جا سکے۔ تواڈے وچوں ہر ایک نے جہنم دی پیٹھ تو گزرنا ہے، اس پل صراط تو۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، اسی انہاں نو نجات دیواں گے جڑے تقوی والے نے، جڑے اللہ تعالیٰ دے کولوں ڈرن والے نے، انہاں نو نجات ملے گی۔ اور جڑے نافرمان ہون گے اللہ فرماندے نے گھٹنیاں دے بل اسی انہاں نو جہنم دے اندر سٹ دیاں گے۔ نبیاں نے بھی گزرنا ہے، ولیاں نے بھی گزرنا ہے، پیراں نے بھی گزرنا ہے، فقیراں نے بھی گزرنا ہے، عام نے بھی گزرنا ہے، خاص نے بھی گزرنا ہے، ہر بندے نے اتوں گزرنا ہے۔ بہت بڑی دقت والا راستہ ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ راستہ انج نہیں، یہ بھی بات یاد رکھنا، یہ راستہ انج نہیں ہے گا، بالکل سیدھا نہیں دا، موٹر وے یا سولنگ یا پکی سڑک نہیں، یہ راستہ انج ہے۔ حدیث کے اندر موجود ہے الفاظ پہاڑ دی طرح، جویں پہاڑ تے چڑھی دا ہے نا، پہاڑ دی چوٹی تے جانا ہوئے تے کنیاں مصیبتاں، ابتلاواں، آزمائشاں دی اندروں انسان گزردا ہے۔ غار ہرا تے کئی لوگ چڑھے نے، وہ کہندے نے 2-2 3-3 گھنٹے لگتے ہیں، جوان بندہ جڑا ہے وہ 1.5-2 گھنٹے چڑھ جاتا ہے۔ مختلف اقوال نے لوگوں دے، یعنی جہدے اندر قوت ہے، جہدے اندر زور ہے نا، وہ بندہ اتنے چڑھے گا، لیکن اس پہاڑ تے قوت دی ضرورت نہیں۔ یہ جڑا پل صراط والا رستہ ہے نا، چوٹی تے جنت ہے تے تھلے جہنم ہے، یہ جہنم دے اتنے رب نے کھڑا کر دیتا ہے، پل رکھ دیتا ہے۔ یہ بالکل سیدھا رستہ اوپر نو جاندہ ہے، چوٹی تے جنت ہے تے تھلے جہنم ہے، اور او دے اتے چڑھن واسطے قوت دی ضرورت نہیں، اوتھے ایمانی قوت دی ضرورت ہے۔ اوتھے یہ نہیں کہ موٹا تازہ بندہ ہوئے تو چڑھ جائے گا، طاقت والے بندہ تو چڑھ جائے گا، نہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان تو بعد نیک عمل، نیک عملوں دے انسان، نیک عملوں دے نال انسان اتھے چڑھے گا، اور اپنے ایمان دی طاقت دے نال انسان چڑھے گا کہ بندے ایمان کنا کے تے رب تے توکل کنا کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی کیفیت تک کے بیان فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگ صحیح سلامت، صحیح سالم نجات پا جان گے۔ بخاری دے الفاظ نے مخردل دا لفظ کہندے نے، ان دا معنی ہے کہ کسی چیز نو چھل کے رکھ دینا۔ جدو انسان اتھوں گزرے گا نا، کئی لوگوں دے جسم نو چھل کے رکھ دیتا جائے گا۔ آج تھوڑا جا کٹ لگ جائے چھری دے نال، چاقو دے نال، جلد اتر جائے، انسان دی کیفیت کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ او پل جڑا ہے نا، کئیاں لوگوں نو چھل کے رکھ دے گا۔ بہت سارے لوگ آپ نے فرمایا تیزی دے نال اس جنت نو، اس پل نو عبور کرن گے، اور وہ تیزی جڑی ہے نا وہ عملہ دی وجہ تو ہوئے گی، ایمان دی وجہ تو ہوئے گی۔ جنہ ایمان مضبوط ہوئے گا، جننے عمل اچھے ہون گے، اونا انسان تیزی دے نال جائے گا۔
آپ نے فرمایا بجلی دی طرح پلک جھپکن دی طرح، اونٹ دی دوڑ دی طرح، تیز آندھی دی طرح، بدل آن دی طرح، اسی طرح آپ نے فرمایا ستارے ڈگن دی مانند، مختلف احادیث کے اندر مختلف الفاظ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. اور آپ نے فرمایا کہ جنہ انسان ذاتی طور پہ دوڑ لگانا ہے وہ دا بھی ذکر ہے، زخمی ہون دا بھی ذکر ہے. آپ نے فرمایا ڈگے گا اٹھے گا، ڈگے گا اٹھے گا، ڈگے گا اٹھے گا، بار بار ڈگے گا، بار بار اٹھے گا، آخر کار کنارے لگ جائے گا. لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے ٹھوکر کھا کے جہنم چ ڈگ پین گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اس حدیث کے اندر پیغام ہے کہ انہیں واسطے آپ تیاری کی کیتی. یہ نبی علیہ السلام نے وضاحت بیان فرمائی کہ یہ واسطے تیاری کرنی ہے. کامیاب کون انسان ہے؟ اور پھر اوتھے پھسلنے، جس طرح بارش پئی ہوئے، سخت زمین ہوئے نا، نرم زمین ہوئے تو اوتھے مٹی وغیرہ ہوئے تو جم جاندی ہے، اوتھے پیر پھسلدا نہیں، ریتلی زمین ہوئے. لیکن جڑی زمین سخت ہوئے اوتھے بارش پہ جائے، ایتھے مسجد فرش دا حساب لا رہی ہے، کوئی پتہ نہیں کیڑے ٹائم تھلو پیر نکل جانے نے. بالکل نبی علیہ السلام دی پشین گوئی. آپ نے فرمایا کہ پل سرات ان دے تلکن اور پھسلن والی جگہ ہے، پیر ان دے ٹکن گے جڑا شریعت عمل کردا رہا ہے، چلے گا ان دے تے او پار صحیح معنی دے اندر او لگے گا کہ جنہیں دنیا دے اتے کچھ عمل کیتے ہیں. پھسلن دی جگہ اور پھر اندھیرے دی جگہ جدو گزرن لگن گے نا لوگ، دیکھو نا ایک بال ہے، بال نظر بھی نہیں آتا یار، نظر بھی نہیں آتا بال، پھر تلوار دے نالوں تیز کٹ کے رکھ دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا نافرمانہ دی. جدو انسان اتھوں گزرن لگے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یک دم ہر پاسے چار چوفیرے تاریکی چھا جائے گی، اندھیرا ہی اندھیرا. رات دی تاریکی دے اندر اندھیرا ہوئے، یکدم کمرے دی لائٹ بند کر دیتی جائے، بالکل کسے منوں کوئی چاننا کوئی روشنی نہ آندی ہوئے، انسان دی کیفیت کی ہو جاندی ہے. چنگا بھلا بندہ ڈر جاندہ ہے کہ نہیں؟ تو یار اوتھے جتھے قبر دے اندر جانا ہے پہلو، پھر اگے حشر دے اندر جانا ہے، اور اوتھے تاریکی دا سما قدم بھی اندے ٹکن گے جڑا نیک عمل کرتا رہا ہے، روشنی بھی اندے واسطے ہوئے گی جڑا نیک عمل کرتا رہا ہے. اور عمل کیڑا ہے؟ عمل او نہیں جڑا میں تے تو کرنے ہیں، انہوں اسی نیک عمل نہیں کہندے. جڑے اپنے والدین کردے نے، یا کوئی پیر فقیر کردا ہے، وقت دا امام کردا ہے، وقت دا محدث کردا ہے، او عمل نہیں، او عمل ہے جڑا محمد رسول اللہ نے کیتا ہے، او دین ہے. یہ نہیں اسی کہہ سکتے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. نہ میرے بھائی، یہ ساریاں مولویاں دیاں پٹیاں پڑھائیاں تے شیطان دیاں پٹیاں پڑھائیاں جے. نبی علیہ السلام نے اگر اتھے ایک کیفیت نہ ہوندی، آقا علیہ السلام کدی بھی بیان نہ کر دے کہ اتھوں نبیاں نے بھی گزرنا ہے، نبیاں دا بھی یہی حال ہوئے گا. اتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اس دن واسطے تیاری کرو. اور جڑیاں سفارشاں سفورشاں دیاں حدیثاں علماء کرام بیان کر دے نا، وہ سزا تو بعد جے، پہلوں نہیں جے. سزا ہر بندے نے اپنے عمل دی بھگتنی ہے. جو نے کیتا ہے وہ انہیں پاونا ہی پاونا ہے، جو انہیں بویا انہیں کٹنا ہی کٹنا ہے. جڑی صفات دی حدیث تسی احباب نے سنی ہوئے گی کہ آدم علیہ السلام دے کول لگ جان گے، آدم علیہ السلام جواب دے دیں گے،
नूह अलैहिस्सलाम दे कोल आणगे, नूह अलैहिस्सलाम जवाब दे देंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोल आणगे, लोग जवाब दे देंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब दे देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम कोल आणगे, मूसा अलैहिस्सलाम जवाब दे देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम कोल आणगे, ईसा अलैहिस्सलाम जवाब दे देंगे। आखिरकार सब तो बाद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल लोग आणगे, आप सिफात करनगे। वो सिफात केड़ी होएगी? वो सिफात गुनाहां दी बख्शिश दी नहीं होनी। ये इल्मी मसला है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने कि मैं सजदे दे अंदर गिरांगा, मैं ओ लफज जुबान चो कढ़ांगा जेड़े अल्लाह मेरी तरफ अलका करेगा, मेरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे दिल दे अंदर डालेगा। उस तो पहलों मैं ओहो जे कलिमात नहीं कहे होने। अल्लाह फरमानगे इरफा रासकल सल तोता, ए मेरे नबी अपने सर नूं सजदे ते उठाओ, तुसी मंगो मैं अता करांगा, सवाल करो सवाल नूं पूरा किया जाएगा, सिफात करो सिफात नूं कबूल किया जाएगा। वो सिफात होवेगी केड़ी? वो गुनाहां नूं बख्शवाण दी सिफात नहीं दे, मतलब इस चाहत ना रहा जे। वो सिफात केड़ी है? 50,000 साल के बराबर दिन होएगा। हर इंसान अपने गुनाहां के सबब पसीने के अंदर शराबूर होएगा। बाद लोग आपने फरमाया गिट्टियां तक, बाद दी कमर तक, गोडियां तक, बाद दी आपने फरमाया कि गर्दन तक, बाद लोग आपने इशारा करके इस तरह आपने इशारा किया कि लोग बाद जड़े ने अपने पसीने के अंदर डुबकियां लगा रहे होंगे। और इन्ना सख्त दिन होएगा, सूरज 1 मील ते आएगा। रावी बयान करता है मैनू नहीं पता 1 मील तो मुराद नबी अलैहिस्सलाम दी की। 1 मील सुरमे की सलाई नूं भी कहा जाता है अरबी के अंदर, तो 1 मील सफ़र मुसाफत नूं भी कहा जाता है। कहते ने मैनू इस तो मुराद ये नहीं पता कि नबी अलैहिस्सलाम की इस तो मुराद की सी। 1 मील आपने सुरमे की सलाई मुराद लिया है या मुसाफत मुराद लिया है। हुण जो सूरज इन्ना करीब आ गया तो लोगों की हालत की होगी, हुण ही वेख लीए आप। पिछे हबस का मौसम गुजर रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता, इन्नी कैफियत सख्त हो जाएगी कि लोग मजबूर होकर हजरत आदम के कोल जाएंगे, फिर नूह अलैहिस्सलाम कोल जाएंगे, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोल, ईसा अलैहिस्सलाम कोल, मूसा अलैहिस्सलाम कोल, नबी अलैहिस्सलाम कोल आएंगे कि अल्लाह ताला अगे दुआ करो कि साडा हिसाब छेती लै लवे, साडा फैसला हो जाए, ताकि किसी मने लगिए आ हशर की गर्मी साडे कोलों बर्दाश्त नहीं हुंदी। ऐ शफात करनी अल्लाह के नबी ने, बाकी गुनाह वाली नहीं। वो तो सजा तो बाद वाला मामला है। ये मामला बड़ा कठिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर ये पैगाम दिता है। आपने फरमाया इस मामले की तैयारी करो। कायनात दे सरदार पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान अंदर ऐलान फरमाते ने, युसब्बितुल्लाह अल्लज़ीना आमनू बिल कौलि साबिति फिल हयाति दुनिया वल आखिरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान वालियां नू कौले साबत दे नाल दुनिया दे अंदर भी कामयाबियां अता फरमानगे, अल्लाह आखरत अंदर भी कामयाबियां अता फरमानगे। कौले साबित किए मुफस्सिर कुरान इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर देने, ओ कौले साबित किए ला इलाहा इल्लल्लाह दी गवाही दे देना सिदके दिल दे नाल, सच्चे फहम दे नाल, सच्चे इदराक दे नाल कि लोगो अल्लाह तो इलावा कोई माबूद कोई नहीं जे, अल्लाह तो इलावा कोई मुश्किल कुशा कोई नहीं जे, अल्लाह तो इलावा कोई हाजत रवा कोई नहीं जे। इंसान दी जिन्नी पक्की तौहीद होएगी उन्ने इंसान दे कदम पुल सरात ते टिक जाएंगे। जिहड़ी इंसान दी तौहीद दे अंदर खलल होया, तौहीद दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत दे उन्हें साथी बनाए हुए, अल्लाह दे नाल शरीक बनाने वाला इंसान, चढ़ावे चढ़ाने वाला इंसान, अल्लाह तो इलावा होरां नूं मुश्किल कुशा मनन वाला बंदा, ओदे कदम कदी पुल सरात ते नहीं दे टिकने। उथे तारी
तारीकियां ही तारीकियां ने, उत्थे अंधेरे ही अंधेरे ने, उत्थे फिसलन ही फिसलन ने, उत्थे कोई सज्जन साथी नहीं होना जिन्हां नाल बैठ के आपां गप्पां मार के अपने वक्त नूं जाया करके जनाब दीन नूं किते दा किते छड़ छड़िया है। इन्हां लोगां ने काम नहीं जे आना, उत्थे इंसान दे कदम टिकने ने ते युसब्बितुल्लाह हल्लदीना आमनू बिल कौलि साबित, ओ कौले साबित ए जे अल्लाह तो इलावा कोई मुश्किल कुशा कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा हाजत रवा कोई नहीं। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने इंसान गुजरन लग्या है, इंसान डिगदा भी है उठदा भी है, बाद तेजी दे नाल गुजर जाणगे, बाद बदलां दी तरह गुजर जाणगे, बाद बिजली दी तरह गुजर जाणगे, बाद पलक झपकन दी तरह गुजर जाणगे, बाद ऊंटां दे बाद घोड़ियां दे दौड़न दी तरह गुजर जाणगे, बाद अपनी जाती दौड़ दी तरह गुजर जाणगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इंसान डिगदा है पिया, उठदा है पिया, चलदा है पिया, जा भी रहा है, डिग भी रहा है, उठ भी रहा है। अल्लाह मैं तेरिया कुदरतां तो कुर्बान जावा, इन्नी तारीकी होएगी, एक गुजरन वाला पैसे वाला, एक गुजरन वाला ज़्यादतियां करन वाला, एक गुजरन वाला जनाब लोकां दे जुल्म करन वाला, इन्ने अंधेरे दे बावजूद मजलूम बंदा उत्थे पहचान लवेगा ये ते ओहो ही बंदा है जिन्ने मेरा हक खादा सी, ये ते ओहो ही बंदा है जड़ा दुनिया ते मेरे ते जुल्म करदा रहा, ये ओहो ही बंदा है जिन्ने जनाब मेरे ते जुल्म ते ज़्यादतियां कीतियां, रौला पा देवेगा, वाह वेला कर देवेगा, ओनू पहचान लवेगा अल्लाह ये ते मेरा मुजरम है, इन्ने मेरे नाल ज़्यादतियां कीतियां। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस जालिम दियां नेकियां लेके अल्लाह मजलूम नू दे देगा, इसके बावजूद मजलूम दा अजाला नहीं होएगा, ओ जालिम दा अजाला नहीं होएगा, ओदे जिम्मे अजे गुनाह बाकी होणगे, ओदे जिम्मे अजे ज़्यादतियां बाकी होणगियां। अल्लाह मजलूम दे गुनाह उठा के इस जालिम दे सिर ते रख के इनू जहन्नम दे अंदर सुट देंगे। सोच जरा पुलिस रात ते की बनना ही, मैं भी गुजरना ही ते तुम भी गुजरना ही। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इंज करके मेरे मुस्तफा ने इशारा फरमाया, आका ने फरमाया मेरे सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन क्या सादान दे कंडे वेखे जे, कांटे वेखे जे। सादान ना एक अरब दे अंदर दरख्त पाया जांदा सी, ओदे कंडे बड़े 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 सी। सहाबा कहंदे ने हां अल्लाह दे नबी वेखे आए। मेरे आका फरमांदे ने ओ मेरे सहाबा ओथे पुलिस रात दे सज्जे खब्बे सादान दे मानिंद जिवें ओ खारदार दरख्त इवें कंडे लगे होणगे। मेरे आका फरमांदे ने उन्हां अंदर कशिश बड़ी होएगी, लोगों को खिच खिच के जहन्नम दे अंदर सुट देंगे। खुशकिस्मत इंसान होएगा जड़ा उन्हां कंडियां तो बच जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने बंदा गुजर रहा है सज्जे पासे, सज्जे पासे जड़ा आया है अमानत वाला कुंडा आ गया है, खब्बे पासे रहम वाला कुंडा आ गया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओ बंदा जड़ा अमानतां च खयानतां करदा रहा, ओ बंदा जड़ा लोकां दे हक नहीं दिंदा रहा, जड़ा जगह दे के मुकर जांदा सी ओ भी अमानत च खयानत करदा है। जिहदे कोल पैसे आ गए ओ लोकां दे पैसे नहीं देंदा, ओ भी अमानत च खयानत करदा है। जड़ा किसी मामले दा जिम्मेदार बनाया गया उस जिम्मेदारी नू पूरा नहीं करता, वह भी अमानत च खयानत करता है। ते जिहड़ा धीआं दा हिस्सा नप के बैठा है पुत्रां नू दे छड़दा है, वह भी अमानत च खयानत करता जे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्हां फरमान बंदे नू ओ कंडा खिच लवेगा, जहन्नम दियां वादियां दे अंदर सुट दिता जाएगा। दूसरे पासे कंडा रहम वाला है, सदियां गुजर गईयां, साल साल गुजर गए, अल्लाह दी कसम इन्ना अखां दे नाल ओ भी बंदे वेखे ने जिन्ना सारी जिंदगी सुलह नहीं की ते कब्रां दे अंदर वड़ गए। ओ ना मेरे भाई ए रहम वाले कुंडे तो तुम ही गुजरना है ते मैं भी गुजरना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया दे उत्ते आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदे ने वा युज़क्कीहिम वा युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वा इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन।
लोग खुली गुमराही दे अंदर सन। मेरा पैगंबर आया है लोगों को जोड़न वास्ते आया है, मेरा नबी आया है रिश्तेदारियां नू मिलान वास्ते आया है, रिश्तेदारियां नू तोड़न वास्ते नहीं आया। अल्लाह ने कुरान अंदर बयान फरमाया है ओ लोगो जड़ा रिश्तेदारी तोड़दा है ओदे ते रब दियां लानतां बरसदियां जे। रिश्तेदारी नू जोड़िया करो, इन्नमल मुमिनूना इखवतुन फअस्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। और तुसी अगर अल्लाह दियां रहमतां चाहते जे, अल्लाह तुहाडे ते अपनियां रहमतां दा नज़ूल फरमाए। अल्लाह फरमाते ने फिर सुन लो सूरह हुजूरात जे 26वां पारा है। अल्लाह फरमाते ने जो दो जने आपस के अंदर लड़ पैन उन्हां दे अंदर सुलह करवा दो ताकि अल्लाह दा रहमतां नाज़िल हो जान। आपां आप ते नहीं बोलते ते अपने बच्चों भी रोकने ना पुत्र मामे घर नहीं जाना, जे कोई उधरों जनाब कोई शह आ गई पक्की चक के बूहें बाहर मारनी, खबरदार साडे घर बड़े तां ये साडे हालात ने ते असीं आने रब दे अज़ाब ना आवन। हालात वेखिए असीं अपने, अमानत के अंदर खयानत आम हो चुकी है। क़यामत दी अलामात विचों एक अलामत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अमानतां अंदर खयानतां आम हो जाणगियां। अजकल वेख लो पढ़े लिखे लोग सही विरासत तकसीम नहीं करते, अल्लाह की कसम है। और मैं हैरान हाँ इस गल ते, ये उर्फे आम की बात करना मैं, उर्फे आम की कि आम तौर पर साडे मुआसरे अंदर बेटियां नूं हिस्सा नहीं दिता जाता। इहो ही मामला काफरा अंदर सी, अरब के अंदर भी इहो ही मामला सी कि औरत नूं बिल्कुल यतीम और मिसकीन और लावारिस समझा जाता सी कि उन्होंने उन्हों का हक नहीं दिता जाता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आन के हक दिता। अज तक रौला यही पैंदा है। कई लोग मसला पूछते हैं जी भैन जे अपने आप हक छड्ड देवे तां, अपने आप भरा नूं हक दे देवे तां फिर की ख्याल है? कभी अज तक ये सुनिया जे कभी भरा ने भी भैन नूं दिता होवे? मैं नहीं सुनिया अज तक। कभी अज तक भरा ने भैन नूं हक दिता होवे अपना? उहदे कोल तां दो ने ना, भैन नूं तां एक ही लभना है ना। कभी उन्हें कहा चल भैणा मेरा दो है, रब ने मेरा डबल रखा तेरा सिंगल रखा है, चल तू तां किसी के घर जाती रहना है, तू तो जनाब पराई धी है, किसी के घर चली गई शादी हो गई, साढ़े को दूर चली जाना, चल मैं तेनों अपना हक भी दे देना, एक हिस्सा तू लै जा। कभी दिता किसी भरा ने? भैणों भी सारे चिमड़े ने। तो किते ओल्ड हाउस चले जाओ, मैं दावे नाल कहना पूरी बात पूरे दावे दे नाल, किसी ओल्ड हाउस चले जाओ, ओल्ड हाउस के जिथे जनाब बुढ़े वालिदैन जनाब लावारस करके सट्टे ने, अल्लाह की कसम है उन्होंने को जाके सवाल करो कि तुसी इत्थे किवें आए जे। तुहानूं कोई बंदा भी कहता नज़र नहीं आएगा कि मैनू मेरी बेटी ने घरों कढ़िया है। 90 तो 95% लोग ये कहेंगे सानू बेटे ने कढ़िया, सानू बहू ने कढ़िया है। तो बहू ने कढ़िया तो समझो पुत्र भी नाल ही है ना। उन्होंने हिस्सा लै लैके भैणों का जनाब पुत्रां नूं दित्ती जाने, वह भी अमानत खयानत करता है। और जिहड़ी भैन अपना हक अपने भरावां नूं देंदी है ना, वो समझो कि अगों अपनी औलाद का हक मारदी है। ये हिस्से रब ने मुकर्रर कर दिते ने। मैं ते तू कौन आ के इस हिस्से के अंदर ना इंसाफी करने वाले? कितने लोग ने अल्लाह की कसम है जिहड़े जनाब विरासत सही तकसीम नहीं करते। अमानत खयानत जिहड़ा बंदा उसर नहीं देंदा, उहदे कोल 20 मणा पिछे एक मन भी गरीबां की अमानत पई है। गल याद रखना। जिहड़े बंदे कोल 7.5 तोले जेवर हो चुके है, 52 तोले चांदी हो चुकी है, उहदे पिछे 2.5% जिहड़ी ज़कात बनती है ना, वह भी गरीबां दा हक है, वह अमानत च खयानत कर रहा है। किन्ने लोग ने जिन्होंने उत्ते फरीजा ना उसर की वजह तो। एक थोड़े दिन फोन एक बंदे ने फोन किया, उन्हें कहा जी मैं उसर देना चाहना। मैं कहा जी उसर किन्ना बनता है? अहे जी मेरा उसर बनया 8 लाख। तो मैं कहा दिता किन्ना ही? कहना जी 20,000 दिता है। यह साढ़े हालात बन चुके हैं। तो वह सूरह कलम के अंदर जो अल्लाह ने वाकया बयान किया ना बाग वालियां दा, उनके बारे इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह नकल करते हैं
کہ جڑی اسر والی فصل ہوندی سی نا، جڑا انہیں اسر دینا ہوندا سی انہوں وڈدا ہی نہیں سی، انہوں ہاتھ ہی نہیں سی لاندہ، لوگ آپ ہی آن کے وڈ کے لے جاندے سن۔ انہاں بھی تو صبر ہے سی نا یار، انہوں اللہ نے پھر کیسا دیتا تے او دے بعد او دی نافرمان اولاد انہاں کہا ساڈا پیو تو پاگل سی، ایویں اللہ دی راہ سارا ونڈی آیا۔ چپ کر کے جاؤ تے جناب سوختے جناب تہجد دے ٹائم سارا کچھ توڑ کے لے آؤ، غریباں نو پتہ ہی نہ لگے۔ اللہ نے فرمایا تواڈے جان تو پہلو آسمان تو ساڈی پکڑ آئی، ساری فصل نو جلا کے راکھ کر دیتا۔ یہ واقعہ کندے واسطے آ؟ یہ بطور عبرت دیا ساڈے واسطے۔ بہت سارے بندیاں نو تا یہی پتہ نہیں کہ اسر آندے کنوں نے، تے جنہاں نو پتہ ہے وہ دیندے ہی نہیں دے، صحیح طریقے نال ادائیگی نہیں ہوندی۔ اور میرے بھائی جتنا مرضی صدقہ کر دیو، جب تک لمٹ جڑی رب نے مقرر کیتی نا او دے مطابق نہیں کران گے وہ عشر نہیں ہوئے گا، وہ نفلی صدقہ ہی ہوئے گا۔ عشر دی رب نے لیمٹ مقرر کیتی ہے، زکوٰۃ دی رب نے لیمٹ مقرر کیتی ہے، اس لیمٹ تے چلان گے تے کل قیامت والے دن اتھے پل صراط تو روشنی ملے گی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ اللہ رب العزت جدو پل صراط تے انسان گزرے گا نا، مومن دا نور اگے بھی ہوئے گا تے سجے بھی ہوئے گا۔ اس نور تے پاسے چل کے او دے پیچھے چل کے مومن بندہ اللہ دی جنت جائے گا۔ اے نور بھی ملنا جے تے عملاں نال ملنا جے۔ اوتھے حشر دے میدان اندر پل صراط تے اوتھے جناب روشنی بھی ہوئے گی نا تے انسان دے عملاں دے نال ہونی ہے۔ منافق بندہ انہوں نور تے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے کہندا ہے جدو درمیان سے پہنچن گے نا یکدم اندھیرا چھا جائے گا، تے پھر مومناں نو وعدہ دین گے یار تھوڑی جی سانوں بھی روشنی دے دیو توڑے نور دے اندر اسی بھی چل کے جناب اللہ دی جنت چلے جائیے۔ تے مومن پتہ کی کہن گے؟ اللہ دا قرآن کہندا مومن کہندے اس نور نو حاصل کرن واسطے دنیا تے جانا پائے گا۔ دنیا تے رب نے تانوں زندگی دیتی سی، اس زندگی دا تسی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اے نور اسی دنیا تو لے کے آئے ہیں، تسی بھی دنیا تے دوبارہ جاؤ، لیکن دنیا تے دوبارہ انسان جا نہیں سکتا۔ رشتہ داریاں نو توڑن والے معاملات ساڑے اندر عام نہیں۔ دوسرے تو تیسرا بندہ سپ نظر آئے گا، لڑان دا ہی نظر آئے گا، جوڑ دا نظر نہیں آئے گا۔ اسی فائدہ اٹھانے ہاں، ایک بندے دی کمزوری ساڑے ہاتھ دے اندر آوے سہی۔ انہاں دی جناب بڑی پکی دوستی، دو بھراواں نو بھرا دے نال لڑاتا، بھیناں نو بھیناں دے نال لڑاتا، باپ نو بیٹے دے نال لڑاتا، صلہ رحمی نام دی ساڑے اندر چیز ہی کوئی نہیں۔ جبکہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق شاعر نے کیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ بندہ نواز۔ نبی علیہ السلام نے ایک صف دے اندر سارے کھڑے کرتے، کوئی جناب روم چو چلیا، کوئی حبشے چو چلیا، کوئی فارس چو چلیا، پیر دے نال پیر لا کے میرے مصطفیٰ نے کھڑے کرتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا او جویں مل کے کھڑے ہوو گے ایویں رب دی جنت دے اندر بھی کھڑے ہو جاؤ گے۔ کیڑیاں عبادتاں تے کیڑیاں ریاضتاں، اور ایک قیامت والا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب تو پہلو حساب جڑا ہے نا، سب تو پہلو حساب والا کنا ہونا پتہ ہے؟ جانوراں دا حساب ہونا جی سب تو پہلو۔ کادے واسطے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اسی جانوراں نو جمع کران گے۔ جانور جنگلاں تو نکل کے نا جناب کئی شہراں دی طرف دوڑن گے، سانو اتنے کوئی سنبھالن والا ہوئے تے شہر تے اگے افراتفری پئی ہوے گی، دیہاتاں دے وچ شہراں دے اندر تے اگے افراتفریاں پئیاں ہون گیاں، معاملات کی ہون گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ سنگ والی بکری نے اگر کونی بکری نو سنگ ماریا ہوئے گا، ٹوڈ ماریا ہوئے گا، رب او دا بھی بدلہ دوائے گا انساناں نو وکھان واسطے کہ اے انسانوں اج ایک ایک چیز دا حساب ہونا جی۔ فرشتے جنہ ساری زندگی اللہ دی نافرمانی نہیں کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بالشت بھی ایسی جگہ آسمان تے نہیں جتھے فرشتے سجدے دے اندر، کوئی رکوع دے اندر، کوئی قیام دے اندر، کوئی رکوع دے اندر، جناب کوئی تشہد دے اندر اللہ رب العزت دی رعایت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔
اور بیت المعمور آپ نے فرمایا جتھے ایک فرشتہ ایک دفعہ داخل ہو جائے قیامت تک وہ دی باری نہیں آئے گی. آپ نے فرمایا جدو قیامت دی تلخی، قیامت دی سختی، قیامت دی گرمی، قیامت دی ہول ناکی خوف ناکی نو ویکھ کے کہن گے نحن ما عبدنا کا حتی عبادتی کا، اے عرش والے رب اسی ساری زندگی تیری عبادت کیتی بھی ہے لیکن عبادت دا حق ادا نہیں کیتا. انہاں دا اللہ نے حساب نہیں لینا، انہاں تے کوئی سوال نہیں، کوئی وعید نہیں. لیکن ویکھو فرشتے کہن گے اللہ اسی تیری عبادت دا حق ادا نہیں کیتا. اج ایک نماز پڑھ کے 10 بندیاں نو دسنا کہ میں مسجد چوں آیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن اندر بھی بیان فرمایا کہ حاملہ عورت جدو قیامت والے دن اٹھے گی نا اور قیامت دے چہرے نو ویکھے گی، خوف ناکی اور ہول ناکی دی وجہ تو اپنے حمل نو وضع کر دے گی، حمل نو گرا دے گی، اور وہ بچہ جڑا پیدا کرے گی نا وہ کتھے جائے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بچہ اپنی ماں دے نال چمڑ جائے گا. پیدا ہون والا بچہ وہ دے احساسات کی نے، وہ دے جذبات کی نے. آقا علیہ السلام نے فرمایا انہوں بھی قیامت دا اینا ڈر آئے گا اپنی ماں دے نال چمڑ جائے گا. سوچئے میرے بھائیو اتھے ممی جانا ہے تے تسی بھی جانا ہے تے آپا لے کے کی جانے پہ ہیں؟ صرف انا، خود غرضی، اے ہوئی دنیا تو لے کے آکڑ ہی نہیں بندے نہیں مک دی پئی. اور میرے بھائی جدو مر گئے تے پھر بس اپنا کردار پیش کریے، اپنی زندگی نو اس طریقے دے نال گزاریے، ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. لوگ کہن کہ واقعی بندہ دنیا تو گیا ہے، یار بڑا چنگا بندہ سی، صلہ رحمی بڑی کردا سی. اللہ دی قسمیں جے کسی نال گوا کے جاواں گے، ظلم کر کے جاواں گے، زیادتیاں کر کے جاواں گے، لوگ پچھوں گالاں کڈن گے. جویں اللہ تعالیٰ نے قرآن اندر بیان فرمایا ہے کہ جدو نافرمان لوگوں نو موت آندی تے زمین والے بڑے خوش ہوندے نے، آسمان والے بھی بڑے خوش ہوندے نے کہ چنگا ہے اس ظالم تو جان چھٹی، جناب اے دنیا تے ہوندا تے لوگاں تے ہور ظلم اور زیادتیاں کردا. اس واسطے میرے بھائیو آخرت دی فکر کرنی چاہیے. اس حدیث اندر ایک پیغام ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیتا، آقا علیہ السلام نے جدو فرمایا کہ ننگے بدن لوگ برہنہ حالت دے اندر، کوئی تن تے کپڑا نہیں ہوئے گا، بدن تے کپڑا نہیں ہوئے گا، ختنے نہیں ہوئے ہون گے، مرد بھی عورتاں بھی کٹھے اٹھن گے اور جناب میدان حشر دے اندر جمع ہون گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندیاں نے اللہ دے نبی مرد عورتاں والے تے عورتاں مرداں والے جدو ویکھن گیاں اللہ دے نبی وہ تے معاملہ ہی بڑا شرمناک ہوئے گا. اللہ دے نبی علیہ السلام جس عورت نے پردے دی حالت زندگی گزار دیتی انہیں اجنبی بندے نو ایک چلک بھی ویکھنا گوارا نہیں کیتا. اللہ دے نبی او عورتاں تا شرم چ ڈوب جان گیاں. آپ نے فرمایا ایسا گلاں کہو جیاں کرنی ہے، او منظر ہی اتنا ہولناک ہوئے گا لوکاں نو ایک دوسرے والے ویکھن دی ہوش ہی نہیں ہونی. بندے نو اتنا نہیں پتا ہونا کہ میں ننگا ہاں. ویکھو تسی ہوش و حواس انسان دے اس قدر خفا ہو جان گے انسان نو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ میرے بدن تے کپڑا نہیں، میں تے ننگا پھیرنا پیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انی ہول ناکی ہونی ہے عائشہ اتنے ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، اللہ مینو بچا، اللہ مینو بچا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پل صراط تے جدو لوگ گزرن گے نا کئی انج جناب لمکن گے نا جدو جہنم چ ڈگن لگن گے. آپ نے فرمایا کئی ایں ہتھاں دے سہارے نال لٹک رہے ہون گے. آپ نے فرمایا کئیاں دے پیر اوپر نو ہون گے، سر تھلے نو ہوئے گا، پیراں دے سہارے لٹک رہے ہون گے. کدو سنبھلاں گے تے کدو ایتھوں چلاں گے؟ اے سنبھلنا تے چلنا تے پیراں دے ٹکنا اور جناب اے تاریکیاں جڑیاں اے تاریکیاں ختم ہون، روشنیاں ہون، پھسلن ختم ہوئے، تیزی نال گزرنا، اے انسان دا سب کچھ اوتھے گزرنا صحیح سلامت پار لگنا اے ایمان تے جے تے بندے دے نیک اعمال تے جے. سوچ لو اسی کیڑے پاسے جا رہے ہاں. اگر ناکام ہو گئے جہنم دیاں آدیاں انتظار کر رہی نے، اگر کامیاب ہو گئے تے اللہ جنت دیا اپنی جنت دا وارث بنا دے گا. اللہ دے حضور دعا ہے جو سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد